بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے رضوان امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لینز آف ہادی۔ آج میں جس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب کتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور چیزوں کے ریٹس کیا ہیں۔ تو آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اسد بھائی ہیں، ابھی میں آیا ہوں ان کے پاس ساکس لینی ہیں۔ تو اسد بھائی ساکس دکھاؤ، کون سی بھائی لینی ہے؟ اچھے والی دکھاؤ جو سستی ہوں، اچھی بھی ہوں، اچھی بھی ہو ساتھ میں سستی بھی ہو۔ یہ کیا ہے؟ تو آپ دکھاؤ نا، اچھی بھی ہوں اور سستی بھی ہوں۔ اجوا کی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اجوا کھجورے ہوتے ہیں بھائی۔ نو بھائی اجوا کی یہ بھی ہیں۔ یہ کتنے کی ہیں؟ یہ بھائی 100 کی ہے۔ نہیں اور دکھائیں آپ۔ یہ اجوا کی ہیں 100 کی۔ یس بوس کی ہیں، مگر اس سے اچھی مجھے اجوا کی لگ رہی تھی، آپ وہی دکھائیں۔ یہ دیکھیں گائز، یہ اجوا ہیں اور یہ ہیں یس بوس، مگر اس سے جو کوالٹی ہے نا میرے خیال میں یہ والی ٹھیک ہی ہیں، یس بوس والی ٹھیک ہے۔ تو اسد بھائی اس کے کتنے پیسے دوں؟ بھائی 120 دے دیں۔ ابھی آپ کے پاپا نہیں ہے تو آپ 50 لے لو، اپنی جیب میں رکھ لینا۔ نو بھائی میں نے اپنے پاپا کی غداری نہیں کرتا۔ اچھا اسد بھائی آپ کے پاس وہ 7 o'clock بلیڈ کتنے کا ہے؟ ایک کتنے کا؟ ایسے ہی پرائس بتا دو بھائی ایک 15 تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی چیزوں کی یعنی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ گولڈن پرل کتنے کی ہے؟ وہ 280 کی ہوگی آپ۔ تو فیس فریش کتنے کی ہے؟ فیس فریش ابھی 250 کی چل رہی۔ اور فیس فریش 250 کی آگے بتایا۔ دکھاؤ، اوپر ان کی قیمت نہیں ہوتی؟ نہیں ان کے اوپر قیمت ہے 300 ہے۔ یعنی اس کے اوپر قیمت 300 ہے؟ ہاں جی، ریٹیل پرائس۔ اور آپ لوگ اس کو سیل کر لگا کے آپ اس کو کتنے میں سیل کرتے ہیں؟ 250 کی۔ 250 کی۔ اچھا بھائی وہ واٹکا جو شیمپو ہے یہ دکھاؤ، واٹکا شیمپو کتنے کی ہے؟ بھائی 240 کی ہے۔ بھائی آپ یہ پچھلا تھوڑا سا پتا تھا، یہ شیمپو کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے، اسی لیے اتنے کا اب یہ ہوگا کوئی 400۔ تو روح افزا کی بوتل کتنے کی ہے؟ جامع شری کی، وہ جو اوپر پڑی ہوئی ہے جامع شری یہ والی؟ ہاں جی، یہ اس کی پرائس ہوگی 300 ہوگی، 310 ہے۔ 310 ہے۔ اور یہ چادر کتنے کی ہیں؟ یہ بیڈ شیٹ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، یہ کتنے کی ہیں؟ یہ 1200 کی ہوگی۔ 1200 کی ایک، اور 700 سے اس کا ریٹ چلا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کتنی دیر میں یہ یعنی کہ 1200 کی ہوگی ہے؟ یہ ہوگی ہے کوئی 6 منتھ کی۔ اچھا یار، پاکستان میں اس کا مطلب ہے ابھی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو میں اوورسیز پاکستانی ہوں، جب میں دبئی ہوتا ہوں یا سعودیہ قطر ہوتا ہوں تو ادھر سے ہم چیزیں نہیں لیتے، بولا جاتا ہے پاکستان میں سستی ہے، مگر اگر کمپیئر کریں چیزوں کے ریٹس کو تو مجھے پاکستان میں زیادہ مہنگائی لگتی ہے آج کے دور میں۔ اس کے علاوہ یہ کلرز پڑے ہوئے ہیں، یہ کتنے کا ہے؟ یہ ہے بھائی اوپر لکھا ہے، یہ 120 کا ہے۔ 120 کا، یعنی جن کی پرائس اوپر لکھی ہوئی ہیں وہ ریٹیل پرائس؟ چھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، ریٹیل پرائس جتنی ہے آپ اتنے میں سیل کرتے ہیں؟ یس، یہ 220 کا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر یہ بلینکٹ وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں، کمبل وغیرہ بھی سیل کرتے ہیں، بیڈ شیٹ وغیرہ بھی، اور کیا کیا چیزیں سیل کرتے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمارے پاس چوڑیاں بھی ہیں، چوڑیاں بھی ہیں، لیسیں ہیں، لیس ہیں، اور اچھا 10 روپے کی ابھی وہ آ جاتی ہے یہ جو کولر کتنے کا ہے؟ ایک کالر 30 کا ہو گیا ایک کالر۔ یس۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے یہ کف وغیرہ، چیپی وغیرہ جس کو بولتے ہیں، یہ کتنے کی ہے؟ یہ 10 کی آ جائے گی؟ 10 کی نہیں آئے گی، کم سے کم کتنے میں؟ 30 کی آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ 30 کی آدھا کتنی آتی ہے؟ 30 کی 30 کی آدھا میٹر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں سے یہاں تک؟ یس۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک آدھا گاز آتی ہے۔ یس۔ بھالو کتنا ہے وہ چھوٹا سا جو سردار بیٹھا ہوا ہے؟ وہ 500 کا ہے، ابھی 700 اس کی نئی پرائز آ گئی ہے۔ تو آپ لوگ اس کو 500 میں سیل کریں گے یا 700 میں؟ 500 میں ہی کریں گے جتنے کا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ لوگوں کے پاس یہ پرانا پڑا ہوا ہے، تو آپ ابھی جو نئی پرائز آئی ہے وہ 700 ہے، تو آپ اس کو 500 میں سیل کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس اور یہ جو کیپسول ہے یہ کتنے کا ہے؟ یہ ہاں، یہ وائٹننگ کیپسول ہے 10 کا ہے۔ 10 کا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ سستا ہے۔ اور پاکستان میں صرف سستا ہے، ویسے اس کے اندر تھوڑی سی صرف ہے، شاید 2-4 جو ہے نا 2-4
कपड़े वॉश हो जाएंगे इससे? एक 2-4 दो होंगे बस। ठीक है। तो इसके अलावा ये जो शैम्पू है ये भी चलें फ़िलहाल 5 रुपए का है, अफोर्डेबल है। इसके अलावा ये 10 का है। पाकिस्तान में जो मुझे अभी लगती है ना चीज़ सस्ती, ये लड़कियों की जो ब्लीच वगैरह है, ये मेरे ख्याल में अभी 20 की भी आती हैं। ये 10 की पहले थी, अब 20 की होगी। ये 10 की या 20 की होगी। ठीक है, अभी ये 20 की है। यस। तो फिर भी सस्ती है। अभी कैसे सस्ती है, लड़कियां फिर भी ना वो बोलती हैं, वो कहती है अभी महंगी है। अच्छा, ये देखिए ये 50 की भी आ गई। ठीक है, पार्ले की। यस। ये 50 के ऊपर लिखा ही हुआ है 50 अभी है। इसकी न्यू प्राइस 70 आ गई। ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ें स्टॉक वगैरह में भी ले आते हैं या स्टॉक वगैरह नहीं करते हैं? तो काट लेते थे पहले, अब कम किया, वो महंगाई बहुत हो गई है। ठीक है, यानी अभी दुकानदार के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो चीज़ें स्टॉक कर सके। यस। ये देखिए ये 50 का था, अब 70 का हो गया है। ठीक है, ये जो कैप्सूल है ये? यस। ये देखे 50 का पिछला वाला। ठीक है, ये 50 का था, हाँ ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो अभी नया आया है इसके ऊपर 70 लिखा हुआ है। वेरी गुड। हाँ, तो इसके अलावा ये पाउडर जो है, पाउडर पुराने ही पड़े होंगे? नहीं, ये न्यू ले आए हैं। न्यू। तो ये कितने का है? 120 का है मेरे ख्याल में। यस। ठीक है। ये तिब्बत वाला ये ले। अच्छा असद भाई, ये ब्लैंकेट कितने का है? भाई ये 8,500 का है। और नीचे वाला? ये भाई जंबो साइज है, ये 13,500 का है। ठीक है। और डबल प्लाई है या सिंगल? डबल प्लाई। और डबल बेड है? यस। ये देखे ये एसी कंबल है। ठीक है, वो कितने का है? ये है 4,000 का। 4000 का? यस। ठीक है। तो इसमें कोई अप डाउन करते हैं आप या फिक्स हैं ये भी? ये थोड़े से अप डाउन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने घर के अंदर रखे हुए हैं? यस। ठीक है, यानी आप लोगों की शॉप जो है वो थोड़ी सी उसमें स्पेस कम है, जिसकी वजह से इनको आप लोगों ने घर के अंदर रखा हुआ है। ये देखे ये हमने स्टार्ट किया, ये 50 की है, अब 70 इसकी न्यू प्राइस आ गई है। ठीक है, यानी आप 3-4 बॉक्स स्टॉक में रखे हुए हैं। यस। ठीक, जो चीजें हैं जो स्टॉक में रखी हुई है, यानी बेसिकली आपका जो घर है उसको आप गोदाम के तौर पर भी इस्तेमाल करते हो। यस। ओके, थैंक्स। ये देखे ये बटरफ्लाई भी स्टार्ट किया हुआ है, ये महंगा हो रहा है। ठीक है, जो चीजें महंगी हो रही होती हैं तो वो आप 1-2 चीजें यानी एक्स्ट्रा स्टॉक में कर लेते हो। अच्छा व्यूअर, ये जो असद भाई हैं, ये मेरा छोटा भाई है। तो इनके साथ वैसे मैं मजाक कर रहा था। ये जो सॉक्स हैं, ये सॉक्स मैंने ओरिजिनल में ही बाय की हैं। चीज़ों के जितने भी रेट्स बताए हैं वो ओरिजिनल बताए हैं। तो इसके अलावा अगर फिर भी आप लोग ये वीडियो बनाने का मकसद था कि मैंने पहले भी बाज़ार के अंदर जाके वीडियो बनाई थी तो लोगों ने उसको पसंद किया है। तो उन्होंने बोला था कि भाई आप ऐसा किया करें, साथ में रेट भी पूछा करें। तो जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को इधर यानी कि असद भाई की दुकान पे आया, फिर मैंने आप लोगों को चीज़ों के रेट भी बताए हैं पूछ के असद भाई से। तो इंशाल्लाह और भी मैं मज़ीद अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। इसके अलावा अभी ये वीडियो यहाँ ही ख़त्म नहीं हुई, आप लोगों को कुछ और भी दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चाचू जी, ये जो आप बना रहे हैं मुड़े हैं ना? ये मुड़ा है जी। ठीक, तो ये अंदर से खाली होता है? हाँ, अंदर से खाली होता है। उत्ते उन्हें ने मुट्ठी ऐसा बन के उत्ते उड़ा के जिवें उन्हें पै रहा बनाई हुई पई है। तो नहीं, मैं कुछ वेखे ने मुड़े वो जेडे होंदे ने ना उत्तों भरे हुए गद्दी होई वो खराब होंदे ने, वो नहीं अच्छे होंदे। ठीक है, अच्छे होंदे ने 10-15 साल नहीं टुटदा। ठीक, यानी जेडी अगो में इदां जेडे छोटे कोशिश कीते हुए ने ये भी ठीक होंदे। ठीक ज्यादा यानी है काम अच्छे होंदे ने। ये हुणे होए ने बिन टुटदे, जल्दी नहीं टुटदे। 8-10 साल ना जेडे फिर आराम नाल कट जांदे ने। ठीक है। ते आ किन्ने दी जोड़ी होंदी है? जोड़ी होंदी है 900 दी, 1000 दसी दा 900 रुपए दे दी है जी। ठीक, ते इत्थों ही लोग लंघदे टपदे लेंदे ने या अगे मार्केट वगैरह भेजदे हो? इत्थों ही लंघ टप लेंदे ने, काड़े शहर दे के आईदे ने। ठीक ते इत्थे तुसी बनांदे हो? इत्थे बनाने आ। ठीक है। ते जिन्ने भी मुड़े होंदे ने यानी अंदरों खाली होंदे ने? अंदरों ये खाली होंदा है इस तरह। ए उत्ते हुणे इस तरह तो ए खाली होंदा है। ठीक ए ना जेड़ा हां जी, ए हुणे आया ते बैठ जो जिवें मंडी ते बवो, ये नहीं खराब होंदा। मैं पहले भी ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਰੇਟ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ 900 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ, ਇਸ ਤੋਂ 900 ਦੱਸੀ ਦਾ 900 ਦੇ ਦੀ ਦੇਣੇ। ठीक फिर भी माशाल्लाह यानी बड़ी मुनासिब है। हाँ जिन्नी मेहनत हुई है अच्छे बनाई वान है, वान 300 रुपए किलो वान लाईदा है।
ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੇ ਮੁੱਲ ਲਾਈ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਲੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਬਸ ਇਹ ਕੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਸ, ਇਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ। ਥੱਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂੜੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਬਲ ਕਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਡਬਲ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਬਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਡਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬਣਾਈਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੇਲ ਕਰੀਦੇ, ਮੁਕਾੜੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ। ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਗਿਆ ਚਲੇ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਚਾਚੂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਢਿੰਗਸ਼ਾ ਜੀ, ਢਿੰਗਸ਼ਾ ਦਪਾਲਪੁਰ ਰੋਡ। ਦਪਾਲਪੁਰ ਰੋਡ ਢਿੰਗਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਣਾ, 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਾਂ ਠੀਕ। ਆਪਣੇ ਲੈ ਲੈ ਦਿਖਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम जफर है। ठीक है, बहुत मेहरबानी साहब। अच्छा जी, पत्तों की जा रहा था, पत्तों की जाते हैं तो रास्ते में ये दो नहरें भी आती हैं, तो नहरों की साइडों में ये बांध से बने हुए हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में ये भी मंज़र। देखें ये नहरें बनी, ये दो नहरें हैं, लैंका नहरें हैं ये। कितना कुछ नज़र आ रहा है यार, ये बहुत ऊंचे बने हुए हैं। ये दूसरी नहर है और एक नहर ये है, ये दो नहरें हैं, बहुत गहरी नहरें हैं ये। ये मैक फातिमा के भैया हैं, भैया भी आ गए हैं। भैया कौन सी क्लास में हो आप? 1। तो भैया आप अखरोट क्यों खेलते हो? क्यों? गूगल फार्म ने दिए थे मुझे। ठीक, तो क्यों खेलते हो यार? नहीं खेला करो। ठीक है। ऊपर तो देखो। भैया आपकी टीचर अच्छी है? खाली। प्यार करती है आपको? यस, मारती भी है। तो भैया आप आज कितने खूबसूरत लग रहे हो, है ना? आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है। तो आज जाओगे जुमा पढ़ने? ठीक है। कोई बात नहीं जाता। नहीं ना जाता आप? के सलाम के साथ नहीं जाता। ठीक है। खेलता। अखरोट ही खेल रहे हैं ना ये? नहीं जाता। ठीक। तो आप दोनों में से कौन सा ज्यादा पढ़ाई में अच्छा है? बहनी आप अच्छी नहीं हो? इसकी सेकंड आती है, मेरी पहली पोजीशन है। तो सबसे ज्यादा तो बहनी आप पढ़ती हो, ये नलायक है ना? ठीक है। तो भैया कोई नाच सुनाओ। ओके। अच्छा भैया ऐसा बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बोलो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो खड़े हो जाओ। अच्छा व्यूअर्स, ये अहमद भाई थे, तो आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह अभी हम और भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। और अगर आपको अहमद और महक फातिमा अच्छे लगे हैं तो दोबारा इनको देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। फिर मैं इनको एक अच्छी जगह पर लेके जाऊंगा, इनके साथ खाना भी खाऊंगा और एक अच्छी सी वीडियो भी बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।